wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di silaturahim berkat kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah senantiasa bisa bertatap muka, dan juga semoga pertemuan ini pertemuan yang senantiasa mendapatkan hikmah, pertemuan yang senantiasa mendapatkan ilmu, dan pertemuan yang lebih meyakinkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para kiai, alim ulama, asatidz dan asatidzah, yang kami hormati Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas Khairul Alhamdulillah, yang kami hormati juga ibu bapak jemaah semuanya yang telah senantiasa hadir fasilitas dan juga partisipasi bapak jemaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi berkah ya Allah Rabbal Alamin. Baik, sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya isu Palestina ini sekarang sudah meredup, gitu ya. Isu Palestina ini sedikit sudah menurun, mungkin karena itu banyak faktor, karena sudah mungkin ditutup oleh isu yang lainnya, gitu ya, yaitu perselingkuhan, entah itu isu-isu yang lainnya. Dan kami gitu beserta bersama dari Tauhid senantiasa ingin selalu berkomitmen, berikhtiar agar supaya isu kepalestinaan ini tidak tenggelam begitu saja. Kami dari Darul Tauhid yang senantiasa dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah bin Nastia, atau lebih kenalnya yaitu Agim, gitu ya. Ini adalah salah satu ikhtiar kami agar supaya kita tidak pernah lupa akan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Maka dari itu kami sudah mengundang Syekh dari Palestina. Beliau ini umurnya masih muda ya, meskipun kelihatannya berapa tahun? Mungkin kelihatannya udah 28 sekian gitu ya. Tapi Masya Allah, beliau ini usianya masih 23 tahun. Kemudian beliau adalah salah satu santri, gitu ya, santri asli Darul Tauhid. Jadi Darul Tauhid ini mendirikan masjid di sana. Kemudian setelah itu banyak sekali santri-santri yang belajar di Darul Tauhid, masjid Darul Tauhid, dan salah satunya adalah beliau ini. Kemudian beliau ketika menghafalkan Quran dan menghatamkannya pada usia 14 tahun, yaitu beliau menghafalnya dari 13, jadi 1 tahun beliau menyelesaikan Quran. Kemudian beliau juga adalah salah satu khatib di Masjid Gaza sana. Dan beliau sekarang lagi mungkinnya di Madinah Al-Munawwarah, yaitu guna untuk menyelesaikan studinya yaitu di Universitas Islam Madinah atau UIN. Ya, tidak usah diterjemahkan. Beliau di sini sangatlah bahagia. Kenapa? Karena bisa bertatap muka, bersilaturahim dengan jemaah semuanya, dan ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengungkapkan bahwasannya semoga, dan ini adalah salah satu doa beliau ataupun harapan beliau, semoga kita bisa dipertemukan dan berjamaah semuanya di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. من يريد منكم الذهاب للصلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله؟ لا هذا السؤال. Di sini siapa yang ingin pergi ke Masjidil Aqsa? Belum. Semuanya belum. ومن يصلي ومن يا كرام
الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ونصر الله سبحانه وتعالى يأتي حينما نتقرب من الله سبحانه وتعالى حينما نتقرب إليه بالأعمال الصالحات ونحن إن شاء الله تعالى مقبلون على العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم وفي هذه العشر الأواخر ليلة القدر التي هي خير الليالي وأنزل فيها القرآن فعلينا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نغتنم هذه الأوقات في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله بالنصر والفتح المبين إن شاء الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran, "In tansurullaha yansurkum." Jadi pertolongan Allah itu seperti apa gitu ya. Pertolongan Allah itu seperti apa kepada hambanya. Ketika pertolongan Allah itu datang, tatkala ketika seorang hamba ini taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu nantinya akan senantiasa menjembatani, menolong kepada hambanya dengan cara bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kata beliau, ini adalah 10 terakhir di bulan Ramadan yang senantiasa mesti kita maksimalkan di dalam melaksanakan ibadahnya. Kenapa? Karena di 10 Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah salah satu kesempatan bagi kita semuanya untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. أيها الكرام حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فلسطين أرضكم أرض الأنبياء عن المسجد الأقصى المبارك الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء أولى القبلتين وثاني مسجد وضع على هذه الأرض. حديثنا عن المسجد الأقصى الذي هو ليس لأهل فلسطين فقط إنما هو لكم جميعا إنما هو لك ولك ولك يا أختي إنما هو لكل مسلم على هذه الأرض. Pada malam hari ini beliau ingin sedikit tentang bercerita kepalestinaan. Palestina ini bukan milik mereka sendiri, tetapi ini adalah tanah kita semua, milik kita semuanya, baik jemaah laki-laki dan juga perempuan. Dan ini senantiasa bahwasannya beliau ini ingin ada satu kedekatan gitu ya. Karena Masjidil Aqsa ini bukan milik mereka, tetapi ini adalah milik seluruh umat muslim yang ada di dunia, milik kita semuanya. Bahwasannya Palestina ini mesti harus dijaga oleh kita semua. Dan Palestina ataupun Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana para nabi di sana. Kemudian Nabi Muhammad SAW memimpin sholat juga di sana. Dan yang terakhir adalah beliau menyampaikan Masjidil Aqsa adalah tempat pertama kalinya kiblat itu terjadi sebelum terjadinya ke Masjidil Haram ataupun Baitullah. Maka dari itu mesti harus kita jaga untuk semuanya. يا كرام الله سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا الاحتلال حاصر المسجد الأقصى المبارك واحتل هذا المسجد ومنع الناس من الوصول إليه ومنع الأذان أن يقام في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بل وأراد هدم المسجد الأقصى المبارك. Kemudian peperangan ini terjadi gitu ya. Ketika peperangan ini terjadi, semuanya rakyat Palestina ini senantiasa dihadang. Rakyat Palestina ini dizolimi sampai kami ini sangat sulit untuk melakukan aktivitas. Kami dicegah untuk berada, kami dihalangi untuk melakukan ibadah, kami dihalangi untuk ke masjid, dan kami dihalangi juga untuk melakukan sholat. Dan ini senantiasa sangat merugikan untuk kami semuanya. فكان من الواجب يا كرام أن تنهض الأمة الإسلامية كلها وكل شعوب الأرض ليدافعوا عن المسجد الأقصى المبارك. لكن غزة سبقتهم إلى ذلك
فغزة قدمت في سبيل المسجد الأقصى المبارك، قدمت أبناءها ورجالها وشيوخها، قدمت مدارسها، قدمت بيوتها، قدمت جامعاتها، قدمت مستشفياتها، قدمت كل شيء من أجل المسجد الأقصى المبارك. Dan ini adalah salah satu tugas kita bersama untuk senantiasa memerdekakan Masjidil Aqsa. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya ketika kami dalam peperangan, kami kehilangan hampir semuanya. Kami kehilangan anak-anak kami kehilangan bangunan kami kehilangan juga keluarga kami, dan kami kehilangan masjid, kami kehilangan mustasfa, rumah sakit dan yang lainnya demi membela Palestina dan juga memerdekakan, mempertahankan Masjidil Aqsa. من أجل المسجد الأقصى المبارك قدمنا أرواحنا، قدمنا عائلاتنا، قدمنا بيوتنا، قدمنا الدماء، قدمنا الأرواح، قدمنا الأموال، ولو طلب منا المزيد والله نقدم في سبيل الله. لو طلب منا المزيد من أجل المسجد الأقصى المبارك، فهذا ديدننا أن نجاهد في سبيل الله وأن ندافع عن مسجد المسلمين جميعا، المسجد الأقصى المبارك. Demi mempertahankan Masjidil Aqsa, kami rela untuk kehilangan arwah-arwah kami. Kemudian kami untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ini kami rela kehilangan keluarga, kami kehilangan suami-suami kami dan istri-istri kami. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana umat muslimin semuanya untuk bersatu. غزة يا كرام قدمت أطفالها في سبيل الله، حتى هذا العدو لم يبقي شيئا ولا يذر، قتل الأطفال، قتل النساء، دمر المساجد، حتى المستشفيات لم تسلم من بطش هذا الاحتلال. ومثال ذلك المستشفى الإندونيسي الذي بنته إندونيسيا بسواعد أبنائها الأبطال، ورأينا الوفود تأتي إلى غزة لبناء هذا المستشفى الكبير العظيم الذي كان كل يوم يستقبل الآلاف من الشهداء والجرحى والمرضى. ماذا فعل الاحتلال بهذا المستشفى؟ حاصر هذا المستشفى وقتل وجرح وأسر من في هذا المستشفى، وإلى الآن هذا الاحتلال يسيطر على المستشفى الإندونيسي. Peperangan ini mengakibatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sana ini hampir hancur semuanya. Dan salah satu contohnya adalah Al-Mustasfa, rumah sakit yang didirikan oleh rakyat Indonesia, pemerintahan Indonesia. Jadi di sana itu ada salah satu rumah sakit yang didirikan oleh negara kita, Indonesia. Kemudian di sana itu sangat diperlukan dan sangat dipakai sekali. Kenapa? Karena di sana aksesnya memang sangat susah. Kemudian rumah sakit ini seolah-olah menjadi sentral gitu. Karena banyak sekali yang sahih di sana, banyak sekali yang senantiasa menggunakan fasilitas rumah sakit yang didirikan oleh Indonesia. Dan ini adalah salah satu kebanggaan rakyat Palestina kepada orang Indonesia. ورغم هذه الحرب الكبيرة، حرب الإبادة، حرب الجوع، حرب القتل والتشريد على إخواننا في غزة، إلا أن أهلنا في غزة بفضل الله سبحانه وتعالى صبروا على هذه الحرب وثبتوا في أرضهم ودافعوا عن المسجد الأقصى المبارك. أتدرون ما السر في ذلك؟ Peperangan ini mengakibatkan banyak sekali kerugian. Tetapi rakyat Palestina ini senantiasa dilapangkan dadanya dan juga disabarkan. Apa itu rahasianya? Apa yang menjadi rahasia mereka bisa sampai sabar dan juga dikuatkan hatinya? السر في ذلك أننا بفضل الله سبحانه وتعالى علمنا الأطفال والرجال القرآن الكريم، وقربناهم من الله سبحانه وتعالى، وعلمناهم أن هذه الدنيا لا تساوي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلمناهم أن الجهاد هو الحياة والشهادة في سبيل الله هي الحياة.
salah satu rahasia di balik orang Palestina ini disabarkan dan juga diteguhkan. Yang pertama adalah kami ini diajarkan oleh orang-orang tua kami agar supaya senantiasa hidup hanya sementara, hidup untuk senantiasa di jalan Allah. Di jalan Allah itu dengan cara apa? Dengan syuhada, dengan syahid di jalan Allah agar supaya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. فكان شباب غزة ورجالها يتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله ويتمنون الشهادة في سبيل الله. فحينما خرجت من غزة قبل الحرب بشهر واحد قام أخي مهند رحمه الله وقد استشهد برفقة أخي عبد الله وأوصلني إلى المعبر إلى الحدود ثم احتضنني حضنا شديدا وبكى بكاء شديدا. قلت له لماذا تبكي يا أخي؟ قال لأنك ستعود ولن تراني. قلت له لماذا؟ قال لأنني سأكون شهيدا إن شاء الله واستشهد مهند في هذه الحرب. Maka dari itu rakyat Palestina khususnya syabab ataupun pemuda, remaja dan juga orang tua. يا رب إن استشهدت فاجعل السباع والطيور تأكلني. Mengangan-angankan kematiannya sama seperti dengan Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena Sayyidina Hamzah ini ketika syahid dalaman perutnya ini akan dimakan oleh burung-burung. Kemudian Jamal ini ingin meninggalnya seperti Sayyidina Hamzah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan Jamal, kemudian syahid. Dan yang terjadi adalah Jamal ini ketika meninggal, mohon maaf, jadi badannya ini dimakan oleh anjing gitu ya, anjing-anjing, dan tidak ada yang tersisa badannya ini. Karena terjadinya peperangan, kemudian badannya ini tidak ditemukan. Yang terjadi adalah dimakan oleh anjing hewan. Nah kemudian setelah itu, ini adalah salah satu bahwasanya ketika kita berdoa Allah senantiasa akan mengabulkan. Kemudian ini adalah cita-cita Jamal teman beliau ini, ingin syahid hanya ketika sama kisahnya seperti Sayyidina Hamzah yang senantiasa akan dimakan burung, jasanya seperti itu. من الأشياء الصعبة في هذه الحياة أن يفقد الإنسان ولدا له لا قدر الله، يشعر بالحزن الشديد والفراق الكبير. لكن هناك امرأة في غزة لم تفقد ولد واحد، إنما فقدت 8 من الأبناء وفقدت زوجها. رغم ذلك لم تحزن، لم تيأس، لم تقنط من روح الله سبحانه وتعالى، بل قالت اللهم تقبلهم عندك شهداء، اللهم إني رضيت إني رضيت إني رضيت فارض عني يا الله. Mungkin perempuan-perempuan di sana kalau seumpamanya mendapatkan satu cobaan, mungkin mereka akan senantiasa sedih, mungkin mereka akan bahasa sekarang galau gitu ya. Kemudian ada salah satu kisah di sana perempuan yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba dan juga memberikan satu cobaan, itu ketika keluarganya meninggal, 8 orang anaknya meninggal, kemudian suaminya juga meninggal. Setelah itu apa yang terjadi? Perempuan ini malah berdoa, ya Allah, saya ini rela, saya ini menerima apa yang telah Engkau takdirkan. Kemudian saya ini ridho, saya ini ridho, saya ini ridho, karena balasannya adalah surga. لذلك يا الكرام ما الواجب علينا اليوم تجاه أهلنا في فلسطين تجاه هذه التضحيات الكبيرة؟ الواجب علينا أولا أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى بالأعمال والطاعات، فإن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أعزنا الله. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله أعزنا بالإسلام ومن يبتغي العزة بغير الإسلام يذله الله. Lalu kemudian tugas kita sebagai orang muslim ini apa? Untuk senantiasa membantu rakyat Palestina. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taqarrubnya itu dengan cara beribadah, melakukan amal soleh, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena agama ini dimuliakan oleh Islam. Setelah itu, ketika kita sudah bertaqarrub, insya Allah pertolongan untuk rakyat Palestina akan terjadi. ثانيا الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فلذلك يا كرام علينا أن ندعو في كل صباح ومساء، في كل ركعة، في كل سجدة، في كل قيام، أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يحرر المسجد الأقصى المبارك. Yang kedua, tugas kita adalah untuk senantiasa berdoa, karena berdoa adalah senjatanya umat muslim, sebagaimana firman Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Insya Allah ketika kita sudah melakukan taqarrub, kita berdoa, maka Palestina ini akan senantiasa dimerdekakan. رابعا أن نعلم أبناءنا وأطفالنا وشبابنا أن فلسطين حق للجميع، وأن فلسطين هي قضيتكم، عليكم أن تدافعوا عنها، علينا أن ننشر الوعي بين أطفالنا أنه لا حق للاحتلال في فلسطين. Yang keempat adalah senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita agar supaya mereka diberikan pengetahuan tentang kepalestinaan. Palestina ini adalah hak kita. Palestina ini adalah kepunyaan kita, milik kita bersama, agar supaya senantiasa mereka selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya, Palestina ini adalah saudara kita. وهم يرسلون الطائرات كما ستشاهدون بعد قليل، طائرات المساعدات، وهي تسقط المساعدات على أهلنا في غزة. فجزاكم الله عنا كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع سويا وقريبا إن شاء الله في باحات المسجد الأقصى فاتحين محررين إن شاء الله تعالى. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan rasa syukur sebagai rakyat Palestina bahwasanya Indonesia tidak pernah melupakan rakyat Palestina begitu saja. Kemudian beliau juga menyampaikan terima kasih juga kepada rakyat Indonesia yang selalu membantu ketika kami dalam keadaan susah, selalu membantu, dan salah satunya adalah ketika terjadinya peperangan, berapa banyak pesawat-pesawat yang memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Ini adalah salah satu rasa syukur kami terhadap orang Palestina. Dan saya berharap, kata beliau, bahwasanya kita bisa dikumpulkan, bisa berjamaah sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah.